ত্রিপুরা মাথানে যিনি সুপ্রিমো যিনি প্রদ্যুৎ বাবু বতাব লন্ডন লন্ডন থামানি পরে যেদিন থাকা ত্রিপুরা মাথা চুপচাপ মানে ব্যক্তি নির্ভর পার্টি একটা আঞ্চলিক দল চিকন পার্টি ইকে চলে যাবো জন্য চিকন চিকনিয়া কিন্তু বরনি যেটা মেইন ডিমান্ড ইকে গ্রেটার ত্রিপুরালেন তামনি बागै सानना नांगा आबां पार्लामेन्टाव साका बरक तो सालिया आं बर नेवि साका इके ग्रेटर त्रिपुरालेन मानानि इके जेटा बरक सामानि सं माना नांगौ माननाय बरक निजेरा ना कोनो बिल तुइ भैया पयला तो बिल तो ना इके पूर्णचंद्र बाबू बयान लिखा काउन्सिल आसेनि विरोधी दल नेता हंस त्रिपुरा ताई बिमल चाकमा जखन प्रश्न फैका ত্রিপুরালেন মানানি बागै तामो कदम नाका तामो पदक्षेप नाका हिमा रेजुलेशन तो खाइनि सब रेजुलेशन बाय कोनो दिन गला बिल तो ना नानाय बिल लिखित आकारे ना नानाय आबनि एकटा कपि सांबादिक ना बरिनो नांगौ आबनि कपि जों बमा खागे जों नाय मा खाबो তাহলে একটা যেটা মানে ধারণা শুধু একটা কনসেপ্ট আবো যখন রিটেন ফর্ম ফैया जों आबनो बाहागिसे सानना तो अब राज्य सरकार थानांगौ राज्यपालनि आरो तारपरे से पार्लामेंट तारपरे से राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति पर्यन्त सगैनानि हिंके तामो पदक्षेप मथारने मथा तो कोनो पदक्षेप चेनालिया ताई बड़ एकबार रेजुलेशन मौखिकभावे रेजुलेशन तो का एरपरे चुपचाप एक बছর थाका कोनो उद्योग करे कोनो पदक्षेप करे तो ত্রিপুরালেন बाहायके माननाय आं निजेও सोंगै दं बरना ताव आं निजेও सेनानि मुजुं दं बरनि कर्मसूचि तामो मानना बागै आईपीएफटी तो 9 ना 11 दिन आंदोलन खेके अमरकले क्षमता फाइमानी पड़े एकदम चुपचाप तब खानाओ टेंडार बो नाकि बरने आरो कोनो टेंडार मिया को मौखिक भावे इनके आवनति से वीडियो ऑडियो फाइ दबो तो तब बर को आईपीएफटी समा है पुइला इनके ত্রিপুরালেন उलो इनके ब्लॉक चेयरमैन इनके ठीक तेमनि मथाबो पुइला इनके ग्रेटर ত্রিপুরালেন नि साका तावो इनके लास्ट फाइट को 2023 तो लेट माना नि बाकी 2023 लास्ट फाइट नि हमले नरने टारगेट तो इलेक्शन लड़ाई खेनाया नरने लड़ाई तो ग्रेटर त्रिपुरालेन माना बाकी से पहले ग्रेटर त्रिपुरालेन माना नि इनके नर सेरकम भाबे सरकारी उद्योग ग्रहण खेती तो अब तो नुगिया सन धलाई जिला व 6टा विधानसभा तुंगो आवनी बिसिंग 4टा अंका एसटी रिजर्व सीट सभी कारणे और जनजाति अध्युषित एरिया इनके और 4टा सीट चिनी बागै आगामी विधानसभा 23 खूब गुरुत्वपूर्ण पाशापाशि तेबो दुइटा जेटा एकटा एससी और एकटा जेनारेल 6टा सीट न चिनी बागै भीषण गुरुत्वपूर्ण तमन बागै इनके 2018 বছর 6 मानजाक 6 नि 6 आव मानफाना एकटा चिनी एलायंस पार्टनार तो तामुक से नियागो तंगो 5टा बीजेपी नियागो जेमन छामनो करमसरा आमबासा चिनी सुरमा एवं ताई कमलपुर तो जों नायो चिनी पार्टी सरकार 5 বছর পরে 2023 যখন जनवार इलेक्शन थानाय आज जरो चिनी बीजेपी ताइबो और जेलाव गाहाम रिजल्ट खलायतो 6 से चिनी जों माने रिजल्ट खायना नाय आबुनि बागै जों ताबो काम शुरू खायनाय चिनी सरकार 5 বছর पाब्लिक बागै अनेक सम्मुखैखा धलाई जिलानि बागै विशेष खालाय धलाई जिलानि इतिहास पयला ताबुन प्राय जों एर आगे 3 जन मंत्री केंद्रीय मंत्री धलाई जिला अनुष्ठान फाइ थांगा এই रिसेंटली चिनी जन बाल्ला ब माइनरिटी मिनिस्ट्री मंत्री ताई कैसा तंगो जनजाति कल्याण दप्तरनि मंत्री विशेष तुदु डीएम ऑफिस से मीटिंग खाई था तो ये प्रथम इतिहास जे अमाय एक पिछे पड़ा जिला हिमानी एसोसिएशनल डिस्ट्रिक्ट और केंद्रीय मंत्री एक संगे 3 जन रखै एवं मीटिंग खालायनायनि बागै बगारत अरे चिनी गंगानगर थाङै बर या मीटिंग खाइ पाब्लिक मालायखि एवं विशेष तुदु आमबासाव फाइनानि पड़े ब चिनी दमासरा हाकु तिजाव थाङै एकटा सामाजिक अनुष्ठान जो बिखा बुइसु फेस्टिवल तो अमन प्रमाण खालायो चिनी सरकार आगे सरकार है तो काजे और मेडिकल कॉलेज बोलिखा इनके ताई अनेक किछु सम्मान तुंगो तब आवन बागेनो जों नेक्स्ट
যখন ইলেকশন হয় এরিয়া নিয়ে অনেক সম্মুখীন একলব্য বিদ্যালয় রিতম তাও রেল নেই তাই আমার অন্যতম ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন জায়গা যেটা ফ্লাইওভার ইয়ে মানে ওভারব্রিজ যেটা হেন আবার রিতম আমার এই সামগ্রিক বিষয় না তখন ধরাই জানলাম বই খাই তো পার্টি চিন্তা কি क्या और रेजल्ट से रमिनार ने अनहाय 2023 से स्वाभाविक कारण 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার কিছু খেলিয়া আবো কইলা খুব আবো जों সাইমানোর বাকি না যেমন जों তাও গুরুত্ব রিখা যেমন জলের জন্য আন্দোলন হিনে जों হেডলাইন্স দেব তাহলে জলের জন্য আন্দোলন সিপিএম নি তাও কোম্পানি সরকার নি কর্মসূচি কিছু করে কিন্তু বিপ্লব দেব নি সরকার এবং বিনি পরে তাও ডক্টর মানিক সাহানি সরকার বিজেপি সরকার এক নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রত্যেক বাড়িতে জল নল মানে বিশিঙ্গ নল জল হতো না না নাইনি অর্থাৎ প্রত্যেক নগর তৈরি নিয়েছেন কর্মসূচি নাকা আবো যে খুব তো মানে আবো না কমি না বাকি না চিনি সরকারি পদক্ষেপ কদম না জাকা এবারে ধলাই জেলা মানে মাধ্যমিক 12 নিয়ে যখন রেজাল্ট হইল অনেক জেলা নিয়ে অনেক স্কুল তো জিরো রেজাল্ট 100 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার গাইকে একজন ফোনে পাস কিনিয়া আজ জায়গা जों কাম হইতো গুণগত শিক্ষার মান দিনা বাগে একলব্য বিদ্যালয় খরচ হইতো তব বিভিন্ন স্কুল নিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন जों খাইতো 100টা বিদ্যাজ্যোতি যেটা প্রকল্প আবাসিক ধলাই জেলা বোমাখা এবং আপনি পরে বতাইব 25টা রাজ্য সরকার 125টা টোটাল চিনি জেলা ও মানতম আমার বিভিন্ন সাব ডিভিশন 4টা কোনো জায়গা 5টা তো আউব গুণগত শিক্ষা নিয়ে বলে কাজে ইনকে যে বরং বুঝিনে আগামী দিনে সম্মুখীন সুবিধা না এবারে বিজলি কারেন্ট আম বছর থেকে গন্ডাছড়া আরো নিজে টাওয়ার লাইন আবো সে 2011-12 নি আবনো সন্তাবো কমপ্লিট খেকে তাবো শুধু গঙ্গানগর বাই গন্ডাছড়া আবো কিসা বাকি তুমকো আবো বসেন সাপ্লাই তুম বাকি তাবো যত জায়গা ন আবনি সোলার লাইট आं নিজে 2000 সোলার লাইট ও জেলাও आं बिखा हाय न हाय जों प्रत्येक ब्लक एस्पिरेशनल ब्लक रगो जों 300-400 क्लाई চিনি आरडी डिपार्टमेंट থেকে রেখা তো বিজলি আপনি যে সমস্যা মানে কারেন্ট নেই অবশ্যই তারপরে স্বাস্থ্য পরিষেবা চিকিৎসা আর মেডিকেল কলেজ একটা কেন্দ্রীয় সরকার আমি নিজে পার্লামেন্ট অফিস একটা রাজ্য সরকার আপনি উদ্যোগ না হইতে অলরেডি ডিপিআর পাঠবই রেখা আবো কাম শুরু নাই আগামী দিন অরণ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি খেনা বগে যেমন গন্ডাছড়া সামনো কলেরা ম্যালেরিয়া নিভাবে বিশেষ করে প্রত্যেক বছর 2বার 3বার স্পেশাল টিম ফাইভ তারপরে আবহাই হেলথ ক্যাম্প आं নিজেও এমপি মনি পরীক্ষা রিকা তারপরে আমার সরকার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিয়ম মতে হেলথ ক্যাম্প মহিত চেকআপ মত তব অনেক মেডিসিন जों সস্তা খেয়ে রিখা প্লাস বিথি হসপিটাল রেগো অ্যাভেলেবল খেয়ে রিখা রোগী কল্যাণ সমিতিও নাই তো গরিব ইয়ের অনেকে বড় অনেক কিছু ফ্রি বড়ি তো কাজে মানে আবু একটা চিনি বরং যে খুব তো মানে তাবুরম দিতে অন্যান্য অধিকার যেটা চিনি চাকরি বুড়ি রগ্ন 33% নিরীক্ষা বুড়ি রগ্ন একটা বিরাট অধিকার নেবে নেব তারপরে চা বাগানের শ্রমিক বিভাগে যেমন ই শ্রম কার্ড বিভাগে যে বিভিন্ন বিমা অবসর খাই তো তাহলে খুব তঙ্গনি চিনি বরং আর সিপিএম আমলা সব থেকে বেশি আপন কবি ঋণা বাগেই